Tungka urura kausarap pehraki marataka paksita. Murata bargamasinaga kurhagisa buenaraka tawakoraka chachinaraka wichanaka hilere hilat kuyakaraka runt atapta hukpacha murasina chimampi wiskei millaraka iskeo kallaraka hachata iskaro iskata hacharua arunt ataparata hichakantatina kuyaka saira choque hupaja Uititi sombrero asat asini waragita na huparu katuk katanya ni kurhagis kuyaka sumakan tatipana. Sumakita kantatipana hilata Walter y mainaya turaykuna ñiñaykuna hatuna paykikan kunapak eskumpunchaw intiray mikalikillapiñan kashanchis turachay kallamantañataq kushka wataña turachay chayqa iskay semana ñaña iskay qanchis ñawña purirqaripumpas kay junio killapiqa intiray mikillapi chiqaqtapuni kay munay rukuwan sombreruwan napaykus ka Arequipa suyu kay Loma kolka paykunapaq. Takpacha murasilla chimampio anunt ataparata Arequipa sulka suyo chegau gitana, lugar chegau gitana hawal hadida kau aibana de casa uthasit paragiu, kejuana kas uthasit paragiu, hukpacha murasilla chimampio anunt ataparata anja sumami jay sumiru chay que para chay. Natural chay. Wititi tusuy kunapas munay kallanta hariki. Munay ta chay wan tusun ko. Haripas warmipas halikata churayukus pangko munay tara. Munay ta tusuy ko ko. Tusuy ko son chicho tura chay. Ba kulit taki kam hina tusuy ko son. Pas may tak produksyon icha. Takita. Man Diego churamuncho takita rike. Diego mana churamuncho. Michael pas mana churamuncho. Mana Michael pas churamuncho. Icha pas nyaw pas pachaman tura chay asuan ka tura nyay kuna kusikuyawan puniari chay kamoy ko asuan ka mahina chariki pasul kasuyutan napay kutinchis yaki pas kasillanta chakay sul kasuyupi katu. Ukambao hilat kuya karaka kuya na kanila ka hucha haki paraki katauka hucha haki uraka hari uthaja pa kite hilat kuya karaka wal hacha ka ukitarakan sa hucha haki uraka hari wa uthaja pa kite ukatha hucha haki uraka uthau ka pachanha hanas kiraka uthi yaki sinyara ka utharagi kulyaka. Hina punita kulki patapi imarah mikay hinak amina kuy kuna kay kung kuya patapi ni suncha rikitura chay wakachina kuy kuna yaki kuna hay arah no namasinchis kunapas nanay pillaki pikashan kukan kunapas pachari chikak sungkuy kutamas ari kuna nay sungkuy kutapas turachay. Murat hilat kuya karaka ukamaha yati urakam saram ta hapanyadi uya kuy kuna puri sun chapana chay mara chuch. Nuka nyapa takan nyapa ta. Nuka chuna turachay nyapa. Wa chika kawai kuy pala. Kan turachay nyapa ta wich iri chipacha. Hilat kuya karaka akan kiwa hiwa sanaka wakicha wina esta urakapa. Hucha haki winha tunka pusini hiwana tanakawa utharaki. Hucha arktiri nakaha rondas campesinas hupanakarua yanap aparaki. Kosko barkanja han samicha nyarua samichua parakitay. Murat hilat kuya karaka Arequipa sulka suyo chakau hitaro porinta panyari. Karabeli chakau hitarja kuya irna kerinaka. Hucha haki winha tunka pusini hiwa hiwana tarakaja. Yaki sinyawa yatata panyari. Haki Winagajutjas Kagitaina, Atiko Calpo, Jamascalpa, Renace, Empresa de Ipita. Illapja Winagabichik Ab Jaragitaina, Oraket Hanual Esit Karagitainti. Han Cost Awiruporis Karagitain, Tunca Pusini, Guanaquita, Chacanstiji, Arab Jaragitaina. Carabelí Provinciana, Arequipa Marcana. Martes Urun, Hanchi, Nakasti Warank Mankan, Hakis Karagitaina. Haqi nakasti ukachakan yatiap haragitainua pescatunka lokanaka takonta tapharigsapanua. Hilat kuyagarak, tunka pusini wahiwara tapjej. Kimsahat, koya yunakarinaka hachakara tapjeo. Kurhamans nanaka hakata septha amuit apharakmal. Ukamakipan haqi nakasti untap haragitaina ukamas pakal pata kimsa kalkoni kilometro. Chakan tapharagitaina Panamericana Sur Taquita. Atiko chaga ugaja kauhitanja, nya tanti pacha harkanta tau hakatase. Kaukitan tihucha haki ureka hoteja uka chakauhitanja, policía pañapañanaka hakatase parakiu. Koya naganya chakauhitana. Aka huch hakiwita ipin pakal koni karagitaino usuch katanaka ukamas kimsa tunkats hilani karagitaino katunta tanaka. Sulka suyup ert erinagats tip ert karagitaino policía ministerio público.
Ukamas Defensoría del Pueblo ukat ukatsti yati apjarakinoa. Jueves surutaki uinta apjaragitaina hoy absurinakan kitapanakan matapiña. Se está viendo un lugar aski estratégico como el cual va a ser Camaná. Ya se ha hecho las coordinaciones. Aruski paunak amtaunak otjewa. Twitter taipit dina boluarte qilqt arakina kun jamás peqinchawi taipina haqhatas kasina. Yati karakin interior ministerio rosti mais karakinoa. Kunati utkataina ukanak toqet yati apjañapa. Ukchin kamaha hichakan tateja, kipka Panamericana Sur autotaki ukitanja, ma kaukachakat chikau hitanakanja, atinta taskas kispasa, anuka harkantas kispasa, halukam hamau, unyas karaki. Urhamati aka huchahaki urakanja tungka pusini, hakira kau koya regarera kahampi, hiwata hakata sepharaki. Ukabaki wanchita hakata siraki, Panamericana Sur sata autotaki chikau hitana. Yatia urakampi saranta sipkakilla ni hariki ukan kananja kun haman punsa taki uhitaraka hakata seja ukaja karan karaki tilat kuyakaraka. Ika ukakip karaki arequipa sulka su chakau hitanakanja mineros artesanales sata huparakawa huchaja kiwinja hakata sipkaraki. Conferencia episcopal huparagasti yaki sinyau sasirwasa paraki. Akiri suyusana hilere pequincha wipata ukakip karaki ukasulka surakana pequincha urakapa taipi uhitatja nairawa ukaraja unha payaparaja sasinsa saparakiwa. Católica sata uka koto taipi uhitatja hilat kuyakaraka. Pachamama ora kesaro han ya kawimpi ukakip karaki kamachina karo han ya kawimpi sa koya isna kaurakaja haniwa utaya pakiti ukakip karaki akama hucha haki urakasa haniwa utaya pakiti sasinwa sare paraki. Yatia urakampi saranta sipkakiñani pusi ministro pertinirakawa chalhuahuacho apurimak sulka suyo chakau hitarua purinta parakina las bambas koya isna kaurakata han askinaka utawita uka han askinaka askicha pajapataki. Acá, ministro pertiniracasti kimsa comunidades chakau hitarakaru apurt aprakina las bambas koya isna karirakaja amtaura kapampeja pokaya sipkite haruka haharicha sasina yathata yatakiwa. Acá koya isna karirakaja katurak ukakip karaki koyanya utarakwa utache apanyapana. Ukatsa hichurusti comuneros markachirinacampi hakira campeja ukakip karaki akiri koya isna kariraka empresa apna karirakampisa aruski papaneo ukatja Defensoría del Pueblo ukakip karakiwa Conferencia Episcopal Peruana Hoparakau Chictaprakine Unhapjaneja acá aruski pawinja sasinwa yatiane paraki. Yatia urakampi sananta sipkakillani. Ministerio Público sata ukata ipi uhitatja munat hilat kuyakaraka rondas campesinas ukakip karakiwa ayuchaga uhitarakana utase pjeja huparakampiwa kusja kunanak senaga parakine amoit apjani sasir wasap paraki ukapa politi yatjata apjanyani. Irnaqawina gasinan pich amanchas karagitaina huch arcawita ipita ayllu haqina campi ukamas comunidades campesinana campi. Yatiasin Caraquín, Fiscal Suprema Delia Espinosa. Oficina de Coordinación y Asistencia en Justicia Intercultural. Taipit Ministerio Público en Irnaq Karagitaina. Untas Caraquín Rondas Campesinanakan Irnaqawinagapa. Kun jamás uka taipit ayllu chaqanakan stichik askaragitaina. No incurre en tortura, no en afectación a la vida, el cuerpo, la salud. Hankust awinakasti hani utjañapa karakiti maineros jacañaparusa. Ponga en riesgo la seguridad del Estado. La justicia ordinaria nuestra no puede. Ukat justicia ordinaria sti hani hiljas karagispati. Uka marcanacana. Territorios donde ellos ejercen su justicia especial. Ni akimsa paksinakaw o kajim puinstkarakina uka taipitsti huch arkirinakawa. Ayllu peqterinakarusti yatqadayapjarakina. Ukat aka achikt awinagasti perusu ipayan amanchas karagitaina. Cuando se conocen ambas Paipais peqterinakaru untañasti aski kapuniwa. Ukamat untasin aruski pawinagas utjaña pataki. Ukamampi taqas karakiu uka anaktoqit qipar tayaña.
y también con fines de prevención. Rondas campesina nagasti irna kapharagitaino han askinagasti han uthaña pataki. Hawk anegats uñano kapharagitaina. Ukamat haqi nagasti han kusan han haqata siphaña pataki. Ellos no son cualquier persona. Upanagasti hani alek haqi nagapkaragit hanugasti iqtirin kapkharagia. Ukatuakis karagiha yaqaña. Haniti upanagasti irna kapkaragis hawk anagas hanis katkhaskaragis faya. No serían posibles. Irna kawinagak chikt asis karagitaina Ministerio Público ompi. Ayllunagats uñano kapharagitaina ukamas comunidades campesinas nakata. Juega bonito. Chikap anatma. Sasina wakichawa. Sartaya paraki. Perú marcasana. Kauchapi warmina kati. Utanakana irnakapjeja. Jupanakana. Kankanya nakapa. Yak enyatakiwa aka wakichauja sartaya paraki. Kamachisti. Aka warmina kana kankanya nakapaja yak atanyapau. Ukatsa kipka sapjanyani. Uta taipiu hitanakanja. Kim sakal ko pachanakwa irnakapjanyapaj. Aka pachanakata hilti irnakapcheja uka pachanja. Kulkipa ilaweja hukampi uthayap. Sasinwa kanash taraki aka kamacheja. Ukatsa usulip tapch. Wawanakap usuk sepjanyapatakeja. Aka irnaqarinakatakeja. Pachaja churata yapau. Seguro médico sata ukanira guiñapau. Sasinsa kanash tarakipe. Perú marcasanja sapapatakatja kimsakal tunka sohtani ukama utanakan irnaqir warmina kaja haniwa ukamaroja irnaqap karakitej. Ukaja aski hukampi amuino ayaspau sasinwa aski atatatanakaja sapjaraki. Aníbal Torres, ministro de Cara Pechteri Pasti Gilat Cuyacaraka, Kipka, Sañani, Aski, Nakawi, Utaña Patakiwa, Hichono Nakan Hampi, Arikiwa, Alujaja, Utkiti, Mankayaraka, Hapistataki, Hakata Siriak, Uka Kipkaraki, Yapu, Kuspacha, Yapust, Ayatakiwa, Ma Comisión Sata, Uka, Utano, Ebueno, Hopaja, Chik Tarakina, Kunhama Polisa, Yathata Payani. Aníbal Torres. Ministro pequeña na cara Pechteri Pasti, Ucrania suyunwa, Aukasi wiwa uteja, Gauchapira kati, Mankayara kaptea pjeja, Charira kapja, Hilaro poniwa hitrata ya pej, Yapura kataki Koyana casa, hitrata tarakiwa, Petróleo, Charipasa irjata tarakiwa, Sasirwa amtarakina, Ukahan askira katakisti, Ejecutivo pequenchawita y pitja estrategias intersectoriales sata Ucracua wakichas quejas asinsa, Saraki nawa. 400 Kipsapataka positunga kimsa kalkune warankans warankapa solesa kulkewa ya pucha nyatake kolyana kalanya takeja wakista tanaja hilja uria kol alanya takeja ukatuka amta urakaja ministro de economía hupan pichik atawa pakal pataka warankans warankapa solesa kulkerua irjata watarakej agro rural wakicha wiparjamaja wilkakuti paxi tuguya winwa nairiri ya pucha nyatake kolyana kaja purinta nerejas asinsa saraji dawa Mankayana kapist awita, Yapuya puchawi askinka yapataki, Aruski payataki, Comisión de Alto Nivel, Utayawirja, Jorge López, Kumarja Cañataki, Ministro Pechteri, Andrés Alencastre, Desarrollo Agrario y Riego, Jorge Prado, Producción, Ukakip Karaki, Roberto Sánchez, Comercio Exterior y Turismo, Ministro Pechteri Nakawa, Hakata Sipjarajina, Ukatsa Yahacha Huitarakatsa, Akiri Wakicha Wirja, Chiktapjarajinawa. Nairakatja, diagnóstico del estado situacional sata uka yatjatayawakis karaki. Yapuya puchawit uka kipkaraki, mankayanak aptayawit. Kaukchapi mankayanak punsa, achuyanak punsa, markachirakaja, maktasepjeja, hiljamunapjeja ukaraka yatjatayas wakisirakiwa. Ukarak achuk ayadak, ukalurt auragas, uthayapatakej. Reglamento Kelkatasti, Secretaría Técnica de la Comisión de Alto Nivel, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Juparagao Pechtapjaraki, Yanap Aurakampe Pokaya Panyapatakeja, Kurapachkamate, Juparakaja, Irnaka Paneja, Ukapachkapawa Uka Amtaweja, Sartea Tayapaja. Pucalpa Marcano Hichaja Purinta Panyani, Héctor Valer, Camachi Luriri Ruja, Antutan Japatainao. Nairiri juzgado unipersonal. Coronel Portillo Chacau Gitano Ajupaja Gilja Absurakina Kurjamati Huchat Akereja Pachamama Oragesaru Usunta Yawitua Uka Huchatua Uparuja Katunta Tapana Sasinwa Sarakitaina Handira Kamachi Lupiri Karaja
uka pachana kimsa kutwa huparoja haustea para kitaina ukatha uka qilqatanak aptea phataina ukasti haliwa kaukinti uthaskanaja uka utaroja purkara kitaina tej akiri kamachi lurireja alaski haqina kau utej hupara kau nayaroja kamachi luraya uta taipeu hitapja haqsuen monapjetoja sasinsa hupaja sarakirawa Umar hakanyata aquí Ministerio Pektawi Taipitja Tayata Huipita Harkakasiyata Kiwa Kolja Wakist Aparaki Hicha Pa Waranka Patunka Payali Barana Ma Warankans Warankapa Papataka Patunka Waranka Hila Solesa Kolkwa Wakist Aparakeja Kauchapi Markachi Dirakati Patapampa Sunipatja Chekau Hitarakara Utase Preja Huparagaru Huipita Tayata Harkakanyata Keja Hilja Huipeja Tayaja Marataka Paxina Ukaki Paraki Wilgakuti Paxina Ukatsa Yumpaka Paxina Kanwa Hilpachaja Utaraki Ukatja Akiri Tayataki Huipata Keja Wakist Asipjayani Sasina Iuhawiragasa Utarakiwa Yatia urakampi saranta sipka kinyar hilat kuyakaraka. Llamayo pax kabaja, waranka, ya tung pataka ukama. Iskacha uraka utawa taina ha yatekare dakaroja sasinwa y yatia para kitaina. Hilja bullying uka iskachawi utara kitaina, sasinsa harashta sire para kiu. Defensoría del Pueblo sata uka taipiu hitatja, yatigaña utara garusti, amtauraka ha pokaya tayapawa, sasinwa, saparak. Ukama politik urhama polisa yatkata phajani. Yate kayutana karuskutis karakina kun hamati yate qerina kasti masina kapampis maichas khapharakina. Ugat taipinsti bullying kamakiu sint pachti uinskara kitaina. Piura markat pachti yate ani pharakino ama iska yoqallaw uka chaqana. Han kustatasti haqa taskaragitain masina kapau hanisti kust eyapkareksapandi. Defensoría del Pueblo taipitsti amoit apjanua. Yateqañu tanakana tutoría comité utjañapa. Ukamat uka taipita han kustawinagasti qeparta yasiñapataki. Tiene que trabajar con toda la comunidad. Taqpachanimpi irnaqasirakiñapaq yateqañu tataipina aukitaykanakastik apqarakiñapa yati chirinakas qhamkik paraki personal administrativo taipita. Ukamas yateqirinakampi. Mawaranq llatung patakatsti hilaniuch atanta pharakina plataforma CCB taipita. Aka suipachana. Bullying kamasti han kusteñaya. Yati qirinakay sapakutisti masi nakaparu qallap pharaki. Ukatsti no hans nuha pharakispa ukamas toqins toqe pharakispaya. Indecopi taipit amta nakampisti colegios privados chaqanakan toqa pharakispa. Ukat ujela nakau colegios públicos taipinakan unhap pharakispa. Ukamas Defensoría del Pueblo taipits yanap asipharakispa. Bullying uka toqetsti www.ccb.pe uka taipitwa yatiasirakispa. Hanukasti chusa kimsaqalqo chusa paqalqo sohta. Kimsaqalqo uka hakhu taipita. Ukasti hani wawanakan anatawinakaphamasti untas karagisfati. Sulkirinagarusti hani kustay karagisfati. Josco Marcaru Hichaja Purt Apjayani, Aerosol Sata Ucampiwa, Templo Colonial La Merced, Naira Yupaichaña Utarua, Samichua Parakitaina. Akiristi, Josco Marca Plaza de Armas Ucajak Ujitan Oaxaca Siraki. Hichaja, Policía Nacional Payapayaracaja, Yatjatanja Callanta Pjeu. Kitira Capolisa, Cauchape Hajera Capolisa Akamahan Askalura Pasapana. Sasina yatkata yatakeja. Chojñampiu samichua parakitaina. Uka perkaja haliwa samicha yatakeja. Ut kaspati sasina amtawi utharaki. Ukatha markachiri de casa yatkata spana sasidwa mait apjarakiwa. Kosko chekata haltawa panyani hichaja puno sulka suyo chekau hitaru halano apanyani. Akiri chegau hitanja, Antonio Babani, Alto Alianza Centro Poblado, Marca Irpiripasti, Germán Alejo Apasa, Puno Sulcasuna,
iripiri parwa konkort asiragitaina. Lupkata, chakaja, hankaki lutata pananya. Akiri jato torani, autut haki uhitan wahakata seja sasin wasarakitaina. Pawaran katunkanya tunkani marat pacho aukaja, suitata haraki sasin sa kanaist rakitainao. Marka irpireja, nayaja arsunja munaraktua, sasin wabait asitainaja. Ukapacharwa hupaja, konkort asitaina, ukatsa, irnakanyataki, lapinaksa, uñast eragitainawa. Pedro Castillo Perusio, Balcoja, Gilat, Culiacaraca, Cumbre de las Américas, Sata, Ucama, Tapi, Win, Oaxaca, Siraki, Kiasa, Los Ángeles, Estados Unidos, Suyo, Chacao, Gitana, Uganaja, Kuneiman, Aruski, Pauracao, Utaraki, Goltea, Praga, Orecata, Aruski, Pauracas, Utaraki, y Atjata, Payani. Pedro Castillo Hiliri Pacteristi, Jausa Yaskaraquino, Norteamérica, empresario Nakaru. Perú suyon Colquir Tayanakam, Chik Ab Hayabataki. Ugat Aka Marcan Colquesti kun Hamas Muit Katain, Uganagats Arhat Karakinoa. Empresa Abnaker Hilatanak. Perú suyuruja, Humarakaja, Hutao, Pasmao, Apia Yala Chakauhitanja, Hubarakaruja, Asqua, Katoka Pamamaj, Akiri Urak Pachatza, Tajenin Perú Katok Taskaraginej. Suyusanja, Alhawina Gampeu, Colqueja, Aski Aprakataskio, Kunei Mariana Gautaraki, Hilja, Yapu, Yapust Atakaraki, Kusa, Irnaga Uragampeu, Akaja, Hukampi Yathat Eatanyapa, Ukatsa, Chamancha Tarakinyapao. Hiliri Pacteristi, cuarta cumbre empresarial de las Américas Chacán Chictascana. Acá Matapiwisti, Los Ángeles Chacán Apatacana, novena cumbre Taipita. Muitascaraquín, Uintascaraquinoa, Pisi Pisit Misunjata. Aljawinak irnaqawinak chamanchayasti aski puniu sasinua arhatkana. Ukamas yakamar kanagampisa chikt askañapa. Ukatua, Perú suyuja, acá urak pachampiu irnaqarak, patunka payari acuerdos comerciales alhayataki amtauragau utej, zapapatakatja, kimsakal tunka payari, ukamarakiwa, PBI mundial sata ugatja. Sinti nair pachasti hiliri pechterej hakis karagitaino Colombia suyo pechteri pampi. Iban dukempi chiktas karagitaina aruski pawinagasut karagitaina. Ukamas Google kita panagampis mathap karagitaino tecnología toket uñano kap karagitaina. Hanir an novena cumbre de las Américas ino kaskipana chiktas karagitaina. Citigroup kita panagampi. Freeport McMoran. Hoya apsui toket yatirina kampi. Perú suyusa Ekenjawi Pataipiu Hitatja, lunes, Tumka Kimsani Unonaka, Sarakeri, Akiri, Marataka Pasinja, Chikurutja, Samarawiwa Utaspa, Perú, Australia, Eko Anatawi, Uintuña Takeja, Sasinwa, Yatiere Paraki. Acá Anataweja, Qatar, Pawaranka Patunka Payari, Marana, Uka Anatawiro Portayatagiu Anata Parakini. Roberto Sánchez, ministro de Comercio Exterior y Turismo, Jupawa Ukamja y Atianiraki. Hichuruwa, Consejo de Ministros, Matapibu Utaneja, ministro Nakam, Matap Asipari, Ukanwa Hilja, Hanancha Parakpachani, Amuinok Parakpachani, Ukatja, Teparoja, Yatita Pachaniwa, Samaranya Utpachaniti, Haruka Hanicha Ukaja. Pensión 65 Ukata y Piujitatja. Ma, Haniu Mayaki, Tilat Culiacaraca, Chicata Huarancas, Huarancapa, Lintina Cauchurata, Carakini, Chuimane, Hakim, Asira Casarojas, Asin, Wasaparaki, Sumpacho Parak, Ullart, Abhayapataki, Ukaki, Karaki, Sumpacha, Hakasi, Hayapatakisa, Hilja, Cauchapi, Achachil, Ahuichanacati, Huachapjeja, Juparagarucho, Rapharakispa, Kunjama Polisa y Atjata Payani. Yanap Tañataki, pensión 65, Amta Midis Taipit, Amanchas Karagitainoa. Pescapatak, Guaranca, Ullana, Yatak, Lentenac Churañ, Amtap Jaragitaina. Acá Mark Payataki, Port Ayas Karaquispa. Acá Lup y Tanaka, ONG, MSH Perú, Taipit, Uñano Cascaragitaina, Ujamas Suyop, Ekeñana Campita. Uñano Cascaragitaina, Chuimanina Kataki, Pisi Pisin, Utjirina Kataki, Yanap Kato Karina Kataki. Chica Huaranca Ullan Lentenac Restaurant Visión ONG Estados Unidos Chacat Port Ayan Caraquispa. MSH Perú Taipit Kato Cascaraquispa. Nairir Patak Patunca Pescani Huarancanitsti Uñano Cascaragiteino Julio Paxina. Perú Suyuru Puriniñapa.
Aka yana panakasti uñano kaskaragitayn pa marpachan churasiñapa. Uintap karagitain sulka suyo nagatak yanap atanagatak. Aka marpachan pa waranka tunga kimsa kalkoni marat pa waranka pa tunga mayani marakama diciembre paksikama. Pata kimsa tunga kimsa kalkoni kampanya nakaw lente churanyata apaskaragitaina. Uka pachan pusitunga waranka uyan lentenak chura apkaragitaina ukamas lupi itagi. Hicha marat anchit kamasti walha sulka suyunakan aka markat stichikt askaragitainaha. Kimsa waranka lentenagats hilaw chura askaragitaina ukatukanagas tunka pusini kampanya nakat chamata karagitainwa. Ukamas lente churanyampi chamanchap karagitaina pensión 65 taipitsti amuit apkaragitaina hakina kunyano kasina. Ukat katara tanagat sunjap karagitain ukatukasti Instituto Nacional de Oftalmología taipit chamanchas karagitaina. Ukam kik parakiu Instituto Regional de Oftalmología La Libertad chakanchik askaragitaina. Peru suyo sata halta panyani hichaha Argentina suyuro halalo panyani. Hakini chakau hitan ha ma warbit ha asu wawita pa wampi saraka waragitaina. Ani hupah tantias katainate hukatha takwa hupaha bakat katain munatena hukatwa ma marka ciri huparoha istharagitaina kipka urtir hamukanaka apak triu ukha walikuswa apak taragitaina Lobos Buenos Aires embarga cekau hitana aka asu wawitan taika pasti maya kwasarak auheh hadi pilu tanti katait sasin wasarakina Uka cakau hitan marka ciri dakaru paisuma sasin wapaha yuspart rakinau ukat sakititi ist kataina hakais kawa witaroha aka asu wawitaroha uparusa paisuma sasin wasaragitaina ukama wampilat kunya kadaka wawarakaska unyhap hapuninya ni maya kwasarakan hayatirak maya kwampi khistau hasbo kahari pereo hauchas kusakas pat kuna jihida karus porhara gispau Jose Kisokala upah wali utatau hilat kunyakarak haricha iskaskan uka pacat patwa kulki imanya utwa upaha inuk waraki walhadi nagau iskawaraka sa kulkirak ha iba parakinau hichuru nagarka kurhaman sa hakata sa cita hatungka pakal kuni marane hewampi hukampi hichaha warakaru yarap asip kagilyan sa sino upaha irakas karak kurhama polisa yat hatap hajani Hamokan nakapasti askiam tatarakinwa pakal komaranikinwa ukama askiwa muspayarakina sulka nakarusa ukakikparaki hiliri nakarusa kun hamati entidad financiera ukawa inokarakina pachamam orajeru yana panyataki ukatsa walha nakarusa yana panyataki amtap haraksnawa niño banquero ukamsata sutipasti Jose Kisokala Condori ukamsatarakiwa hichasti tunkapakalkuni marani waina harakiwa askiwa kolkenak tuketste irnakaskaraki ukatsa kunaimana wakichawinakasa askiwa wakichaskaraki hutiri pachanakataki Kamisaraki José Alberto Kisokala nayo Banco del Estudiante Barcelona ukaj inokarakt naya aski kusahumanakaruj arunt aniparaksnaj alerta verde ukawakichaw unchukitanakamat akira wakichawist aski kusarakio kunhamati ukawanchit pachanakans munapharaktanaj Sapuru rusti Jose Wainasti askiwa sulka uanakaru yanapaskaraki hupasti uintarakiwa héroes ambientales ukamsasa ukama askiwa yatekaraki Banco del Estudiante Barcelona ukachakaujana hupasti kananchandirakiwa kunhamastun kamarat sartana ukanaktokita kunhamati walha kenakaru walha yatekrinakaruwa yanapharakija nayak amuyaraktu aski husa ukah maihtarakij kunhamati wawaka tukapachans yakawa wanakar yanapanyatakiw irnakarakit anatarakits ukat ukamat hamakiw akiri banco ukah inokas harakij ukat hichast mahach entidad financiera ukah harakiw tarjeta visa ukasut harakiw ukampiwa wanakaj hacha katunakawhats alasip harakisfaj ukat hichak irnakasip karaktu yakayanakampi alhanyanakampi apsunyataki anchit kamasti pakal huaranka wawanakawa akasui pachat hakel kantata haraki ukatsti hutiri pachanakansti lima markansti ma irnakanyuta sa inokap harakiniwa ukamata amuyap harakiwa akasui pacharu purinyataki ukamata pachamam urakirusa yanapanyataki kunhamati arakipa markan yanapapkana ukamkik paraki Jose Wainasti amuyarakiwa pachamam urakiru yanapanyataki may marawa sekundaria yatakai pasti tukoy harakina ukatsti taki ukamaranakansti walhahalyas kunaka yakawinakawa katukarakina ukagik paraki askiwayat hatarakin sa ang kasuyunakatsa Kusawa yatiaweja
Ukampi wa hiwasaraka wakicha wa hatuk tekharaki hichakan tatin hilat kuyakaraka kan kiwa kuyaka saira choki ukakip karaki hichaha. No kanchis wakicha wiro kato kapanyani.